हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश्व ओडिया एजुकेशन को। आज विषयटी हूँ भीमंक सिंहनाद रड़ीर पार्ट 2 दशम श्रेणी विषय। यही क्लासटी जीवा पूर्व कहीदे मो चैनल टी संपूर्ण नुआ या लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आग को बढ़े साहाय्य करूँ। चलते देखिए भीमंक सिंहनाद रड़ीर पार्ट 2। आमे मैंने पढ़ी ध्यान जिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देवशूलधर भीमंकर माने तपस्या शिवंकर आसन कौन है ना कंपमान होपर आज जाना ध्यान जानिले से देव पशुपति ईश्वर बोईले देवी शुणगो पार्वती शिवों पाखे द्वितीय नेत्र अच्छी शिव ध्यान बही जानिले जे किए ये कम सब करुच्ची ना भीम कौन करुच्ची मत तपस्या कर बोईले देवी शुणगो पार्वती पार्वती कहते देवी शुण आंभंत सिंहनाद मागुअछि वीर भीम तुम्भ विचार को किस जोगाई गो उमा आंभ को सिंहनाद मागुअछि वीर भीम तुम्भ विचार को कौन पाउची सेटा कुह पार्वती बोईले भीमसेन आस आंभ उपगारी बेले बेले पांडवे आंभ कपिलास कई उद्धरी अर्थात पार्वती कहते वीर भीम होउचंदी आमर उपकारी उपकारी लोक बेले बेले से आमको राक्षस कबल आम कैलाश को तुमको रक्षा करते सत्यमना इच्छी देवे देवजे त्रिपुरारी पार्वती बोईले सिंहनाद दियसी बहन पांडवंक हेतु तुम्भे व्रती अच्छ चिलोचन सत्यमना इच्छी देव जे त्रिपुरारी सत्यमना अर्थात सत्य कर देव इच्छा अच्छी तुमर देवारे देवे देवारे ताहले पार्वती पुणी कौन कहते पार्वती बोईले सिंहनाद दियसी बहन सांगे सांगे दे दियो जदि इच्छा अच्छी तुम दे दियो आउ हृदय दियो पांडवंक हेतु तुम्हें बंती अच चिलोचन आउ गोटे कथा मन पकड़ पार्वती ना कौन ना पांडवंक जोगु तुम्हें बंची अच हे प्रभु पांडवंक जोगु ही बंची अच संकट काले तुम्भंत उदाहरण पुण दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदन घन घन आसन कंपई सदानंद चिरीकुटी काढ़ीदे से सिंहनाद घन घन हो शिवंकर आसन कौन कपुची शिव आ सह्य कर लास्ट को चिरकुटी चिरीकुटी हूँ मुणा बा जहाँ को स्वर्गीय थली कहुए चिरीकुटी काढ़िले सिंहनाद सिंहनाद महिषीर सिंहरे निर्मित एक वाद्ययंत्र भीमर तपस्या देखिक शिव संतुष्ट हो जाती चिरीकुटी काढ़िक सिंहनादटा फोपाड़ी देते ईश्वर बोईले तू बहन हो क्या कौन ना सिंहनाद को कहते प्रभु शिव तू बहन जल्दी जल्दी जीवु तीन खाती मात्रक शबद भीमसेन को सहबू भीमसेन तीनटा रड़ी को तू कौन कर सह्य करू सिंहनाद आसंते प्रसर पवन शबदे कंप अच्छी मृत्यु जे भुवन मृत्यु भुवन किए मर्त्य लोक जम लोक सहित ता जो पवन हाथ में आसबार शबद कंपुची काला नल जानी विकास सिंहनाद ज्योति आदित्य हूँ सत्यगुण तेज विकास काला नल कालर नल नल अर्थात अनल काल रूपक माने ज्योति प्रकाश करी किए आसूची ना सिंहनाद आसूची आदित्य हूँ सत्यगुण तेज विकास आदित्य सूर्य ठारू 100 गुण तेज कौन कर प्रकाश करुच्ची आदित्य अंतरिक्ष आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे पांडव सुंदर भीम धइला ताहा करे आस अंतरिक्ष आसी अंतरिक्ष माने कैलाशपुर शिव पकई शिवों पाखु आसिक कौटी पहुँचला ना व्यास सरोवर तीर में पहुँचला पांडव सुंदर भीम धइला ताहा कौन कला करने माटी जट देखला माने आउची सिंहनाद गाँ बिना माटी बोई भीम अरे अरे निशत किंपा हेउ मान गोविंद करे धरी पांडव ताहा चुंबिला सिंहनाद सिंहनाद को धरिकी कौन कर ना किए बजे ना भीम बजे कौन कहूँ अरे अरे निशत निशत अर्थात कहीं अस्त्र शून्य हो गलु कहीं थकी गलु कहीं हारी गलु रे पांडव सुंदर किए पांडव सुंदर दुर्योधन आक्रोशीण सिंहनाद भीमसेन गाढ़े करे वाद्य महिमंडल कंपिला प्रथम शबद आक्रोशीण जो सिंहनाद को बजे दे ये कथा कहीदे महिमंडल कंपीगला टोटाली पृथ्वी कंपीगला से शबद नलिनी पत्र जेन्हे पड़ंतेण पानी नलिनी हूँ पद्मपत्र छंचा छाड़ी करी जे बुलई मंदर मानगोविंद नेता भांगी उठी बसला धात्रिकार अर्थात से जो आशंका रखिला ताकू तेजिकी मंदर बुलिलु बोली भीम कौच तोर सकाशे आम कौन कहूँ बण जंगल बुलीलु निज परिवार तेजिलु माँ भाई भौणी समस्ते जंगल बुलीलु मान गोविंद निद्रा भांगी उठी बसला धात्रिकार एक शुणिक मान गोविंद गला निद्रा भांगी उठीगला पुण आरेक रड़ी देला वीर भीम आउ गोटे रड़ी छाड़ा 6 लक्ष योजने आकाश कंपिला विरजम
6 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଦୂରରେ କିଏ ଥିଲା ନା ଯମ ଥିଲା। ଯମର ଆସନ ସହିତ କମ୍ପିଗଲା। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗ କମ୍ପିଲା ଆଗ ଫେରୁ। ଆଉ କାହାର କଣ ହେଲା ନା ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କଣ ହେଲା ମାନେ ମେରୁ ମୁଣ୍ଡ କମ୍ପିଗଲା। ଫେଣା କମ୍ପିଗଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହେଲା ମହାମେରୁ। କଣ ହେଲା ନା ନବଦ୍ୱୀପ 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ସାଗର କମ୍ପମାନ 7 ସାଗର କମ୍ପମାନ ହେଇଗଲା। ଟଳମଳ ହେଇଗଲା କିଏ ମେରୁ ମେରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅମରମଣ୍ଡଳ ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଦୁର। ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଛି ନା ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଅମରମଣ୍ଡଳ ଦେବମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଛନ୍ତି। ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଦୁର। ସିନ୍ଦୁର ଜଳ କଣ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଉଛୁଳିଲା। ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି। ଯେମିତି ଶୁଣିଛି ରେ କୁଦା ରଟି ଛାଡ଼ିକିରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ କିଏ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଯୋଉ ଜଙ୍ଘରେ ଜୋର ଜୋର ହାତ ମାରିକିରି ମାନେ ମଲ୍ଲଙ୍କ ବାଗିଆ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ରୋଳା ବେନି ଭୁଜେ ଆକର୍ଷି ଧଇଲେ କମଳା। ସେ କଣ କଲା ଛାଟି ପିଟି ହେଇକିରି କେମିତି ଆସିବ ମାରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନା ଭୀମକୁ। ତଥାପି ମା କମଳା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ କିଏ ଥାନ୍ତି ମା କମଳା ଥାନ୍ତି। କମଳା କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ସେ କଣ କଲେ ଧଇଲେ କାହାକୁ ନା ମାନଗୋବିନ୍ଦକୁ। ତଥାପି ସେ ଛାଟି ପିଟି ହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆରେ ଆରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅପ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟାଗ ଯେ କଲୁ ବାବୁ ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। କଣ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶକ୍ତି ତା ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଥା। ଆରେ ଆରେ ବାବୁ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। କଣ କଲୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି। କଣ କଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଗିଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଗି ଯାଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କଣ କରିଛି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି ତାକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅଧର ପୁଷ୍ଟ ଧରିକିରି ପଳା ମାନେ ଆଗକୁ ଅନେଇକିରି ପଳା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛି ନି ମୁହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି କାହାକୁ ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତୁ ପଳା ଯା। ରାଗି ଯାଇଛି ନା ଭୀମର ଏମିତି ଧିକ୍କାର ବଚନ ଶୁଣିକିରି ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଏକଥା କହୁଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛି ମୁହିଁ ତୋହର ଭର୍ତ୍ସନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇ ତୋର ଏମିତିଆ ନିନ୍ଦୁକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଅନେଇ ବଇଥିଲି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁକିରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ ଅବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁ ହୋଇବୁ ଅଜାମ୍ବର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଯଦି ଭୀମର ତୁ ସହିଯିବୁ ରେ ଦୁଷ୍ଟ ତାହେଲେ ତୁ ଅମର ହୋଇଯିବୁ ରେ ଅମର ହୋଇଯିବୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ ସତୁରି ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କଣ କଲା ତା ସତୁରି ଭାର ଗଦା ଦିଟା ଧଇଲା। କଣ କଲା ମାନେ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ରାଗିକିରି ପୁରା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଛି। କ୍ଷେପଣେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ ଡେଇଁ ପଇଲା କୋଉଠୁ ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାପରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ରହୁଛି ଆଜିର ବିଷୟଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।